Hello guys, mini vlog at yuta palakin yung Walter Mart Conception guys. Magparimlata pambagyan. Natin ko palang ikit paper dal ayan, seli ko lang guys para karang anak ko na guys. Kasi niyang anak ko pinyalong ko larin retang paper dal la retang ngeni. Yuta na palakin yung Walter mag-order ta na palang chicken unlimited. May kamal na pala ing mang inasal na guys kasi pakamal ng pakamal impanyalwan nginig guys. Eno may kapagintay guys, biglat da nalari ang karelang paper dala yan guys. Neg guys. Ngayon ayan pala tinta pa lang bus. Pag tinunog yan, ibig sabihin kunan mo na yung order mo ne guys. Ayan pala yung order mo. Puro unlimited kasi matalik kaming mga ne guys. Ayan no. Inumpisada na yung mengan guys ne guys. Ngayon ni yako naman ing mangan. Ayan guys ne guys. Kanyaman mamangan pag dakal nasi talaga ne guys. Pero dapat hinay-hinay tamo mo kayang nasi, balo man yung nasi makataba ne guys. Ayan guys, paulit